Belakan hambai di porkaham sini press media press house sono. Tini orang sing bubugra andai mumbai kaisa program mak lekya mo press conference abone mul intention ongkha tini fungono sini youth IPF tini state committee ni organizing secretary bini mungka Shakti Kumar Deborma tai bini logi tongo IT cell youth IPF tini no Rakesh Deborma tai Robindra Deborma te khorcha tongo Sanjeev Deborma te khorcha tongo Rajesh Deborma borok jottono backward jela Jormajoynagar ADC constituency ni tai assembly inka Gulagati assembly constituency ni borok tini sini hastini bubugra sini Tibramothini chief chairman promonang Pradut Bikram Kishore Manik Deborma Malekya accordingly bini direction by singoro sini local MDC sini Tibramothini Wadong Ganesh Deborma bini present so mo press conference klai bonohane hai felicitation khainen abun bagino tini norno singoro nungmani main karon kau jaga daw press conference ma jaga sini honorable MDC Ganesh Deborma Orotongo district president Amrit Deborma tai sini youth IPF tini ar youth Tripura Federation ni working president Jiten Deborma tai sini Junal committee ni development committee ni vice chairman Sudhir Deborma tai sini block president Pradesh Deborma tai district treasurer Mung Budrai Deborma gatai ko bangwa sini oro tongo sini oro manjakne sini joining program bono joton kha kaham japaro ka main obong ka sini je greater Triproland ka sini hoops bubugra nin thoni sini hoops tongsiwo bubugra sino onek kisu sungi bubu sini existence bage dabu choba khlai tongo ka dabu borok ni main ka je IPF ni upore je faith confidence tongmoni tabuni present leadership ro boroni sei expectation by aspiration bong teni je tomon abo boro jotono failing ka এবং hopes কমাখা যার কারণে जों যতনো দাবু ত্রিপুরাসা থানসানি মারিও ওয়ান লাস্ট ফাইট ও জায়গাও ওয়ান ফ্যামিলি বুবুগ্রা কবমুঙ্গা বুবুগ্রা খরাং কতুইও তিনি সিনি তাকুক শক্তি দেববর্মা তাই বিনি লগি সং রাকেশ দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা সঞ্জীব দেববর্মা রাজেশ দেববর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে ফর্মালি সিনি পার্টিও জয়েন খাইগা जों বরনো তিনি খাবুখমনে লামসগো এবং বড় তিনি সিনি ফ্যামিলিনি মেম্বার্স সংখ্যা সিবো সাইথাঙ্কা 9 तारिखो सिनी शिवाजीजोला डिस्ट्रिक्ट नि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट और नि एंटायर जे बररक कैसा गैदरिंग नाय मास गैदरिंग मेसिव गैदरिंग आबो बिस्रां वनजक थाइजाका 9 तारिख एप्रिल आरो तेबे बंनि जे सपोर्टार दङ आबो हायके थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड सपोर्टार आदिनो विभिन्न पार्टी नि जॉइन खायनाय चिन थानि इनफरमेशन दङ गा दिनो जों बरनो हायना हाय जों फेलिसिटेशन खायनाय बरनो जों वार्म वेलकाम खालायफिनाय আর তিনি সিমি বরককে তিনি সিমি অফিসিয়ালি বরক সিনি ওয়ারিয়ার্স সংখ্যা সিনি ফ্যামিলি মেম্বার সংখ্যা আবন বাগিনো जों বেলে খাতুন খাজা তাই কুবুন দাও বজাও ফায়াক বুবুগ্রানি খরাং কতুইও বরনো जों কবগো তিনি প্রেস মিডিয়ানি মাধ্যমে মো প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে যত্তনো চিনি থানিও ওপেন ডোর বুবুগ্রান থানিও বুবুগ্রা যত্তনো নায়ু যে থানসানি মারিও ওয়ান ফ্যামিলি হিসাবে অরদাবুক সিপিএম নি যারা তংনাইরক অরদাবুক বিজেপি খাই তংনাইরক অরদাবুক তোমা অন্যান্য পার্টিসিপেট হনাই কংগ্রেস খাই তনেরক আদার পার্টি যারা তনেরক ইনভলভ তনেরক বা এসোসিয়েটেড মেম্বার্স সিনি ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন বসিङ বর্ণ যত্ন ওয়েলকাম খালাयो বুবুগ্রানি খরাং কতুयो जों অন बिहाफ अफ बुबुग्रानि इंगिनि जों जत्न कबगो जरा तंसिनि सिनि वन लास्ट फाइट सिनि एक्जिस्टेंस नि मारियो फाइटो जत्न जों बाय कोऑपरेट खेनेन बगिनाय वन फैमिली सिनि वन लास्ट फाइटो जत्न फाइनाय गोदालैनाय सिनि बरनि अस्थिर रक्षानि संग्रामाव जतन फाइनाल बागै जों कबगो हामबाय बेलेखाना हामबाय ताई पयलानो सानन सिगां सिनि हास्टेनि हायाखैबा कुसुं कुसुं सिनि जाग फाइजाक ताई जोंनो तैदलै फाइनाय सिनि बुबाग्रा महाराज बरमुनां प्रदुत किशोर मानिक्य बाहादुर देबबर्मानो बेलेखानो हामबाय तामन हिमालय তিনি ত্রিপুরাসা বিশাপিরিং তমা নাইমানো ব তিনি অ বসারক কমাবাইনাই খাহিনাই তিনি বেবাগনো থানসানি বখাগত লাঙিনাই
तिप्रासानि जे yok samani हायाखैबा yok nani bagै जोंनो जरारि माने हायाखैबा लामा फुलुंमानि bagै बनो हामबाय आं शक्ति कुमार देबबर्मा तिनि सेंट्रल कमिटी नि बो अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि ताई जम्पु जिल्ला साब आन्डार पेकवार जिल्ला जन्मजयनगर डिविजन नि बो डिविजन योड आईपीएफटी प्रेसिडेंट ताई आनि लगे सं दङो राकेश देबबर्मा योड आईपीएफटी आईटी सेल ताई दङो रिजनल कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बरक दंबायो बरक ओंखा राकेश देबबर्मा सन्जित देबबर्मा राजेश देबबर्मा ताई रविंद्र देबबर्मा बरक तिनी आईपीएफटी हायाखैबा योड आईपीएफटी याखै तिनी तिप्रा मथानि बानारमैनाय तिप्रासानि हामख्राय ताई ग्रेटर तिप्रालायनि बागै तिनी सामुंख्लायनायनि बागै तिनी अजागा सफाया लेबेलायखिनो नांमानि जराव जों नांमानि जराव जों जुदि याख्रि बारयाखै सिनो नांमानि जे सामुं आबो फेलुर थाङो तामन हिमालय आनि कयमुं तंनाय त्रिपुरा राज्यनि जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार्स हायाखैबा आनि थेके अखरानो हिंखैबा खुलमुं हायाखैबा कयमुं याफारो फायदि बुबाग्रानि अ थानजानि लामाव ग्रेटर तिप्रालेण्ड मानदेवै कलाङै तिप्रासानो थांनानि बागै जे याख्रि गैथानि बुबाग्रा आ जागा फायदि याखुं बाक्सा खा बाक्सा खलाय सामुं तांलायानो अबनो बुबाग्रानि लास्ट फाइट हायाखैबा लास्ट नायमुं ताई आं कयनानि मुसुङो जारानाखि आईपीएफटी सीपीआईएम कांग्रेस बीजेपी आदार्स पलिटिकल पार्टीनि लिडार्स नाव आं कयनाय गोसा गोख्रां हिन्यावै अ जरावो जों जतनो बुबाग्रानि साकलमो जों फायखां हिंगाके जों yok sama माननाय हायाखै सिनि जे नाहारमुं हायाखैबा सिनि जे गोमाजाक अ दफारक ताइबो कमावै थानायखा आबोनि बागै आं कयनाय फायदि बुबाग्रानि साकलमबो फायै जों सामुं ताङैनाय तिप्रासानाव मोथांनाय ताई अ हानि हाजार बसरनि जे आइडेन्टिटी तिप्रासानि आइडेन्टिटी जों नारगनानि बागै फायदि थानजाखाय सबा खालायनाय बुबाग्रानि बिसिंथै